Igsuon, grabe ang baha kagahapong adlaw sa nagkalaing-laing dapit diri sa syudad sa Sugbo. Sama usab sa imong kinabuhi, daw gibahaan sa mga pagsulay sa mga problema, but hinumdumi igsuon nga ang pulong sa Ginoo nagaingon nga consider it pure joy when you face trials of any kinds, because testing of faith produces perseverance, and let perseverance finish its work so that you may be mature and complete. Niingon ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan nga maglipay lang even sa mga problema. Usahay lisod kaayo maglipay in the midst of trials and difficulties, but wala tay laing mahimo tungod maoy giingon sa Ginoo nga we need to be joyful in every situations of our life. Testing of faith produces perseverance. Og ang gusto sa Ginoo nato nga mulahutay ta mo mature ta mga igsuan. God bless everyone, and always remember,